سلام دوستان گرامی، خوش آمدید به افیر نوبتی کانال دسترخوان زیبا. صدبرگ سلام علیکم. سلام، خوش آمدین. صدبرگ سلام. خب یکم لایک تشکر زیاد. دیلیا گود میک سلام علیکم. سلام رسوی میکراسین دیوم لایک تشکر. دیلیا گود میک و مروژنی که بله یخماسی آوشیدگی اینه که یخماسی آوشیدگی دبین. محمد علی سلام افیر نو سرشید. بله محمد علی انگلیسی دا نو اومدین کو یا بودین جواب ندادین افیر انگلیسی تمام شد یه افیر سر کردیم. رسیم میکرسیم سلام و علیکم سلام. صدبرگ سلام. این روز مروژنی کافه تمام شد. بله کافه تمام شد با مروژنی نگذشتیم. خوشدل سیم لایک تشکر. چهارم لایک دیلیا گود میک شما دین. اینا کافه شم اومد. خب سایرگاش تیوی سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدید سایرگاش تیوی. تیمور 88 سلام علیکم و همه دوستان. و علیکم سلام، خوش آمدید. محمد علی نه نبودم، کمی کار داشتم، بخشش خوبش گم ندارد لیکن با لایک ما میبرم. لایکاتون قرض این لایکا میبره نه. سلام استاد بهترین. و علیکم سلام، خوش آمدید. تاج بلاگ ما کانال دسترخوان زیبا را دستگیری کردیم. خب چه حال دارین؟ همه کسا خوبین؟ تاج بلاگ ما خوب هستین؟ تینجین دیلیا گود میگی سابرینا جان سلام، خوش آمدید. صدبرگ ینگا افیر با افیر با افیر گرد گفته جلکره کافه موندن می نفهمیده باش راستی. خب مفتونه تیوی خوش رو دیدیستم ما همین مروژنی کوی دیلیا باشه. بله یخموسه یا مروژنی که بهترین کمک نکنین دیگر کی میکند. بهترین کمک نکنین دیگر کی میکند. کمک خواهرکی من. بله مفتونه تیوی سلام استاد. و علیکم سلام، خوش آمدین. پرویز همه. خب دستای خون زیبا. و علیکم سلام، خوش آمدین همه کسا. دیلیا گود میک صدبرگ پگاه مروژنیک میکنم. صدبرگ اپای دیلیا اپای تاج بلاگ چه حال دارین؟ دیلیا گود میک مفتونه مروژنیک بوده. تاج بلاگ ما هم دختری آچه خوش آمدی. مفتونه تیوی دهم لایک. خوش باشی دختری آچه سوزی خوبی. خب اگر بخواین رنگ افیر دینگینه یکون سوال جواب کنیم یا که بین اختون چخچق میکنین چخیل محکوله شما ده. امروز صحبت درباره چی میشه و همراه پرسیدن هیچ چوک کنیم یکون باید برا کنیم یا که سوال جواب کنیم. سوالتون بتیم جواب میتین یا که یکون نام بگیم از روی نام جواب میتین. چخیل شما ده محکوله یعنی چخیل شما ده محکول باشم و در خدمتیم.
خب ساز رحمت من کار دارم بخشش همین خیل می ایستد برای دستگیری سلامت باشین تجربه پنجکین تیوی سلام و علیکم سلام یه پنج میگن سروشن السلام علیکم همه کس خوش آمده دوستان سروشن و علیکم سلام خوش آمده نپای پنزه سوزت اینجا انشالله همه کسا شکر خدا خوبیم سوال جواب شود خوب می شود مایلش سوال جواب کنین صدبر گفتستن خب سوال جواب باشه سوال جواب میکنیم چه خیلی که شما دا معقول باشه خب تیاری درس فرزندو مهاجر بچه معلم مهاجر بچه حاکم جان فرخوری مهاجر بچه السلام علیکم خوش آمده معلم مرا نمیبینه بخشش زیاد خوش آمده حاکم جان فرخوری خوش آمده چه حال داری خوبی تنجی یکی کسانی که دوی ما رو دستگیری کردن و میکنن این برادر مهاجر بچه 13 هم لایک بگی از من با تشکر زیاد ماده دراز کنه چشم کو دیسرتا دیسرتا مارожник یخموز کدیان یخموز ترکایی اما یخموزشون او شده خب اگر پروست صحبت کنیم گپ‌های بمانه بی‌فایده میشه بله باز سوال جواب میکنیم ما میکردیم کسودیم کو خب الفبای زبان انگلیسی چند حرف داره کو کی میوه الفبای زبان انگلیسی بیست و هشت نادرست 27 نادرست 25 نادرست اپای پنج زمین جاسته اپای پنج یه فیلو را بگردن گرفتن بسیار خوب بوده کو بر وقتها همین گپاتون رو نمیگین یک کافه یخموز خب دیلیا گود میک 26 بله درسته جوابتون 26 حرف داره زبانی انگلیسی محمد علی نیز جواب دادن 26 حرف داره بله درسته خب سرگاش تیوی نیز جواب دادن 26 حرف داره بله درسته پولاد علندر اومدن سلام علیکم و علیکم سلام خوش اومدین پنجاکین تیوی 26 بله درسته همین کلمه سمالیات با زبان تاجیکی چی میشه یعنی پنج میگن ها عالی ساعت ها بدون آنها بعد بینه استاد خیلی سوالا رو نتیم پیر شدیم الف با یک جا خیلی سمالیات با تاجیکی چی میشه دیلیا گود میگ تیاره پنجکین تیوی هواپیما بله هر دوش درسته هم تیاره میشه هم هواپیما دیلیا گود میگ هواپیما بله درسته آواز تیجی هواپیما درسته بهترین پای پنزه هواپیما درست سرگاش تیوی هواپیما درست محمد علی هواپیما اگر خطا نکنم بله درسته هواپیما خب ایرپورت چی میشه ایرپورت با زبان تاجیکی پای پنزه جواب دادن یکم فرودگاه محمد علی فرودگاه بله درست بهترین همه با سوادو جمع شدگی بهترین پیشروی
ҳамин дар Қуръони Карим чанд сура ҳай? Дар Қуръони Карим чанд сура ҳай? Сура. Апай пеза мороженое чашидам, бо лаззат будаст. Бале, бале, бениҳоят бомазза. Сайргашт севи 114, бале, дуруст. Якум сайргашт теви ҷавоб доданд 114 сура, дуюм Dilягуд Мейк 114 сура. Мара медонам фурудгоҳ мешаванд, лекин ҷавоб надодам. Мафтуна тиви. Чӣ ба ҷавоб надодам яке? Ака тайёраша инет дида моя фреб доре устоза. Мавлави тиви салому алейкум. Ва алейкум салом. Муҳаммад Али 114, бале, дуруст. Сураи хурдтарин кадом аст? Ина муҳоҷирбача савол додан. Саволро гӯш кунед. Сураи хурдтарин кадом аст? Сураи хурдтарин дар Қуръон кадом аст? Сураи хурдтарин Панҷакен тиви ҷавоб додан аллакай. Сураи Кавсар, ҳокимҷон. Панҷакен тиви ҷавоб додан. Сураи Кавсар дурустае, ҳокимҷон? Мавлави тиви Кавсар, бале. Фотима Зуҳро Ихлос 1.5 мегиранд. Сураи Ихлос ё Кавсар. Сайругашт тиви Кавсар. Фотима Зуҳро ассалому алейкум. Алейкум салом ҳасан. Оилаи тоҷикӣ дар Москва Кавсар, бале, дуруст. Мафтуна тиви Дилҷа чира хона гуфтӣ? Кавсар. Муҳоҷирбача саломат бошен. Дуруст аст начида? Беҳтарин. Ягон кас ягон савол дига дора? Агар дошта бошен пешниҳод кунед, агар надошта бошен мо пешниҳод кунем. Фурудгоҳа мафтуна. дар инҷа шумо эфир мекунем. Бале, ба хотири дастгирии канали Дастархон Зебо апай 15 хоҳиш кардан, гуфтем дастгириш кунем 3 рӯзара. Хоб, апай 15 савол додан. Кадом сура дар Қуръон бе бисмиллоҳ сар мешавад? Савола диққат диҳед. Кадом сура дар Қуръон бе бисмиллоҳ сар мешавад? Марҳамат, апай 15 савол кардан. Сураи Намл. Мавлави тиви ҷавоб додан. Апай 15 дуруста ҷавобшон? Мавлави тиви ҷавоб додан. Намл. Dilягуд Мейк дар эфиро ки диз мемонад, ки метона? Чира Фарзон. Хоб, пайғамбар чанд писар ва чанд духтар дод? Ҳоло бисекуя аввал ин саволро тамом кунем. Аз Қуръон савол натен, кай медонен ҳама таҳорат дорад? Апай 15 не Мавлави тиви меган нодуруст ай. Апай 15. Салом ба ҳама Муродулло Боев. Ва алейкум салом. Хуш омаден. Меҳри модар. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омаден. пеш аз эфир хабар медоден, ҳама ба таҳорат медаромаданд. Мавлави тиви тавба. Апай 15 дуруста ҷавобшон? устод чата ҷиқед? Чихе нафаҳмидам. Чата ҷиқем бозим ҷиқидаги ена чат видни все сообщения нависаги. Дуруста ами? Созен хубен иншоалло. Апай мафтуна навиштан меҳри модар. Апай 15 ба филм ба саволи шумо ҷавоб додан. Дуруст буд. ҳо Мавлави гуфт тоба болода. Ҳа гуфтам. Фаҳмо. Апай Зебо ман навистам болода хонди. Меҳри модар хуш бошен. Муҳоҷирбача. Чата вибр кунед. Вибр кардам чата.
یعنی از این نگاه کنین اینترست сообщение استگی چت نستگی نیت سکریپت سه сообщение استگی من چت انتخاب کردم یگون زنکو افیر کنین ماشه مدوید کتسته خب بفرمونید اون کسی که یکون سوال داره پیشنهاد کنه اگر نداشته باشه پیشنهاد کنیم یک سوال همین آوازی همین مرد گوش دارین زنکو جایزه یا نه نه جواب تین با سوال ما شمیدوی جواب تین کو بیالا آواز ها بکشم که جایز نبوده با فکرم خب کو اون کس جواب داد اپا مونده اپا میشوه اکا میشوه ماشه مدوید هر روز در یک شب چند بار فریاد میکند و در کدام حالت این سواله که مهاجر بچه اول با سوالی که جواب دیم ماشه مدوید سوال دادن کو با سوالی باید جواب دیم مولوی تیوی کو جواب دیم و همین سوال نگفتین ضروری در روای شما ضروری که برای دستگیری خب اپای ما شمیدوید اپاس یا کسی فکر خطون چیه یعنی درسته و درست نیسته سوالی ما کجا شد کو پنجاکین تیوی از برسین کو یکم با سوالی ما شمیدوید جواب دیم درست نیست تماما یک سوال دیگه ما شمیدوید شما زن هستی و مرد هستین نمیدونم اکا من ملا هستم چی مولوی تیوی نمیدونم اکا من ملا نیستم بعد مولوی موندگین کو نامی کانالتونه مولوی با من فکر کنم شما مولوی هستیم خب چی سوال بود من برآمدم که مهاجر بچه ماشه مدوید سوال کردن که آوازی مرد همین زنکایی که همینجا هستن یا خواهرها یا که بانوان گوش کردن جایز هست یا نیست همین خیلی سوالتون ماشه مدوید اگر نادرست گفته باشم مرحمت بار دیگه تکرار کنید سوالتونه سوالی من کجا شو سوالتون ندیدم محمد علی از که سوالی ماشه مدوید و جوابش بیاویم درست نیست اینه که ما به خاطر دسترخوان زیبا در آمدیم خب اینه یک جواب صدبرگ مرغ ره و رهروان آواز میبرد وقتی تخم میکند داد زده محله مشه مدوید مرا ایروز گفتن کاش
қошчинӣ уболай. Барои чӣ шумо овози марда гӯш мекунед ку? Ай қошчинӣ чӣ фарқ? Вақти овози марди бегона гӯш мекунед. ҷавоб надодем Маша Медвед ку. шумо мард ҳастен ё ки зан ҳастен? яъне ҳамчун хоҳар модар қати шумо муроҷиат кунед гап занед ё ки ҳамчун бародар? хоб мавлавӣ тиви ман кам кам ака медонам ё не пуштоймон мавлавӣ буд. яъне пуштоймон мавлавӣ буд. бале. муҳоҷирбача агар зан синни марди бегона биханда, агар шавҳар дошта боша, дар лаънати худо гирифтор мешавад. як ҷавоби дигар. як ҷавоб Дилия Гуд Мейк додан дуруст нест лекин ба хотири дастгирӣ. ҷавоби дуюм муҳоҷирбача, яъне агар зан синни марди бегона биханда, агар шавҳар дошта боша, дар лаънати худо гирифтор мешавад. хуб ягон ҷавоб дигар нест. мавлавӣ тиви шаш пушти мавлавӣ ё фаҳмо боваҳомон мавлавӣ буданд нишон. хуб Маша Медвед гури қошчиноям сӯхтагӣ, гури овози марди бегоная гӯшкуниям. хуб Маша Медвед ҷавоб надодед саволи моро. шумо мард ҳастен ё зан ҳастен? мавлавӣ тиви мавлавӣ ҷунунӣ. фаҳмо хабар метиҳад. садбарг. хуб Маша Медвед беҳтарин ҷавоб кадом ҷавоб беҳтарин ҷавобай? ба саволи мо ҳам ҷавоб тен. Маша Медвед овоз бошад бе ягон маъно и гуноҳ ихе насиҳат савобе. хуб муҳоҷир агар мард амри маъруф кунад, зан ҳақ дорад гӯш кунад, аммо гапҳои берунӣ зана ханда карда боз гӯш кунад, иҷа ҳақ надорад. дуруст аст. Муҳаммад Али ита боша ҳама ай эфир мепӯянд ҳозир. чӣ қадар ки маъқулай. яъне агар дуруст набоша, яъне агар шавҳаротон иҷозат надода боша, ихтиёр дорем. аммо эфирҳоро одатан эфирҳои мо, яъне ягонташ эфирҳои мо дунёи забонҳо масалан ягонташ гапи масалан беҳудаву ягон гапи чӣ нест. ё саволу-ҷавоб дорем, ё масалан забон меомӯзонем, ки инам дар илм омӯхтан медарояд. гури ҳама сӯхтагӣ гуфтам. Садбарг Садар Маша ҳамин хел меган қошчинӣ убол будай. ман дар тӯям ҳам начиндиям, то ҳоля начиндиям. 3 бор фарёд мекунад. акам медонам одами шӯдор бошад, наёя вай ӯе нафаҳмидам. Нуриддин Давлатова муҳоҷирбача Дариҷа муаллим ягон гапи безед нагуфтесай, фақат саволу-ҷавоби исломӣ ва дунявӣ додесай, ягон ҷойи безедиш нест. як суол пайғамбар чанд фарзанд доштанд ва чанд писар доштанд? духтар буданд. хуб Панҷакин ТВ як савол додан. пайғамбар чанд фарзанд доштанд? яъне чандташ духтар буд, чандташ писар буд? хеле яхмос буда. беҳтарин яхмос буд. яхмос хеле хуб гузашт. қатъи эфиркунӣ бозур мегузашта. ки бошад бедораш кунем. дастархон зебоам ҷа ҳастен? канали дунёи забонҳоро як калид медодем, хуб мешуд.
خب ما شنیدیم دیگه جواب ندادن. دیگه نفهمیدیم مرد هستن زن هستن. 7 نفر رفتن. خب رفتن خوش آمدن. مرحمت این اگر سوال کسی جواب دید. Кухня Асия, ассалому алейкум, 3 писар, 4 духтар. Ки буд саволдагӣ дурустай ҷавоб каси савол дода буд озир. Хоб саволи дунёи англисӣ дар Қуръон ҳашароте зикр шудааст ки бо ҳазрати Сулаймон сухан карда буд. Он кадом ҳашарот аст? Фотима Зуҳро ҷавоб доданд мурча. Бале дуруст аст, мурча. Мурча дуруст аст. саволи дигар. алифбои забони русӣ аз чанд ҳарф иборат аст? Восток Лайф, ассалому алейкум. Ва алейкум салом, хуш омадем. Фотима Зуҳро 33 ҳарф. Бале дуруст, беҳтарин. خب سوال نوبتی. савол чунин аст: рӯзаи моҳи рамазон дар кадом сол фарз шуд? Яъне солаш дар кора. қариб духтарчаам бидор мекардам ки чанд ҳарф. Восток Лайф. шаби меҳрон. Не, дар кадом сол? Солаш муҳим аст. Сол. Дар кадом сол? соли 500 не нодуруст. аки солшо намедонам. хоб пешаи милод. Не, пешаи милод нест. аки дар ин торикӣ шкаф намекобам устод. солаш дар хотирам наомадест. бигем солша баъд аз милод. солша ина мегем. хоб дар соли 2 ҳиҷрӣ, яъне ба мелодӣ 623 мелодӣ. Восток Лайф, ман нафаҳмидам ба худо соли рӯзаи рамазона. яъне ки ҳамин рӯза кай фарз шуд? Кадом сол мақсад?
623. بله 623 میلادی. خب سوال دیگه، کسانی که از تاریخ آگاه هستند شاید اونها بیابان این سوال. یعنی غزوه خیبر در کدام سال بود؟ Не знаю. خب جوابش بگیم. سوال نتین. سوال نتین یا که سوال سوالکی نتین. در سال 7 هجری یعنی 628 میلادی. خب سوالکی نفهم. سوال سیوم کانال در ازش که بله پیامبر صلی الله علیه و سلم چند فرزند داشتند؟ سلام علیکم لایک و علیکم سلام. خوش آمدین فرهاد تیجی، مولوی تیوی 7 تا، فرهاد 16 تا، فاطمه زهرا 7 تا، فرهاد تیجی 7 تا. بله دنیا world hello to everyone. Are you okay? Inshallah we are okay. Thank you دنیا world. استاد لایف استاد در درس تاریخ معلم میگفت دسته نبردار که ای صنف سرود میکنم بیزار کردی ای جواب تیره حاضر در سر هیچی نیست. محمد علی 7 بله 7 داشتم. استاد لایف 7 بله درسته 7 درسته. سوال دیگر را پیشنهاد میکنیم. اگرچند یک تکرار شد اما خب اگرچند تکرار شد خب یا تکرار مادر دانش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چند پسر و چند دختر داشتند؟ سوال جواب شکلی به مثل کانال ختونه یا اینکه دیگر؟ نه به مثل کانال خمون نیست چون کانال در سرخانه زبرو دستگیری کردیم تمام. سوال جواب خمون پلاکیه روزی یک شنبه، هر روز یک شنبه. مولوی تیوی 3 4 بله. خب فاطمه زهرا 4 دختر 3 پسر بله درسته. صدبرگ 3 پسر 3 دختر 4 پسر نویسین کو باز بسته که در شک انداخته ما 3 پسر 4 دختره یعنی جواب 3 پسر 4 دختر 3 پسر 4 دختر. گفته فاطمه زهرا درسته. فاطمه زهرا نوشتگیتون درسته جوابتون یعنی 3 پسر 4 دختر. اگه من نوشتم خب جو 3 4 شما نوشتین بله. اگه پراتش با فاطمه زهرا نوشت که مثلا 3 پسر 4 دختر یعنی پرشیده مثلا یعنی 3 4 ما نمیفهمیم که 3 پسر یا دختر مثلا. به خاطر سوال پرر نکنیم جواب پرر مثلا. سوال
фақат як нафар аз фарзандоша номуш дар ёдам ҳар боре мерасад. хоб саволи панҷум, ман рафтам ки убола иҷа шинам. барои чӣ убола? овоза бикашем, хомӯш кунем алан. хай овоза мекашем, тариб чӣ мегӯянд, чӣ хеле овози навишта рӯи касе намехӯҳед ҷавоб дед. мавлавити 572, фарҳоди 571, бале 571 аст. Дунёвол 573. Дунёвол хуб ҳастӣ? оғоҷон камнамо ҳастӣ дар эфирои мо? хоб хоб ай соҳиби канал агар яке иҷозат боша мо ҳамин силкамона мегзорем, яке гуфта намеша. ягон кас як канали мо неста мехоҳад бубоша. Фотима Зоҳро 571, бале касе 571 навишта дуруст аст. 571. дӯстоне ки дар канали мо нестанд, дунёи англисӣ, марҳамат кунед, канали забономӯзие. хоб 571 касе навиштанд, дуруст аст. ҷавоб ҳозир нусхабардорӣ мекунем ва мегзорем дар зершарх. Восток Лайф дунё бо ягон гапи безеб мон нагӣ гумушкун тоҷикӣ. фароғ теҷӣ ака мо ҳастем дар канали шумо. бале ҳастем, ташаккури зиёд. хоб ҷавоби савол 12 моҳи рабиулаввали соли 52 қабл аз ҳиҷрат. хоб ба мелодӣ 571 мелодӣ рабиулаввал. бале рабиулаввал аст. Восток, I don't your language, sorry. Восток, I don't your language, sorry. I don't speak your language. I don't know навиштем. окей. ҳоли don't pond меши. хоб саволи шашум. ман намедонам англисиро ку перевод чӣ дорум. перевод чӣ дорум? восток ханда. хоб саволи шашум, имом Абу Ҳанифа кай таваллуд шудааст? садбар гуфтан ки сол нанависем. маъзарат, бубахшед. ҷавоб шамонем 699. бале дуруст аст. хуни Асия дуруст аст. ҷавобтон дуруст аст. бале 80 ҳиҷрия ба мелодӣ 699. устод Алиса пурсидести як чӣ мо успеҳ накардестем? пурсем Алисая мо ховай. Фотима Зоҳро 699. бале дуруст аст. муҳаммад Али бо ба таърихи рӯзи зодурӯзшам гуфтам 5 сентябри 699. акр рости моҳша намедонам, ами 699 медонам. 699. хоб имом Бухорӣ кай ба дунё омадааст? имом Бухорӣ окей. дунё, I am speak English. No, я хочу писать you understand me. ба се забон навиштан ина ки дунёвор 810 мелодӣ аст ёки ҳиҷрӣ. бале ҷавобтон дуруст аст ки
کухні آسیا جوابتون درسته. هشتصد دهی میلادی است درست. или тоҷикӣ пишӣ или хабстой. паёнбари қавми од кӣ буд? паёнбари қавми од кӣ буд? фарҳод нодурустай. ҳазрати довуд алайҳиссалом, на, ҳуд алайҳиссалом буд. ҳуд, лут неву ҳуд. хоб хоҳарону апаҳои азиз, бародарону додарон ё акаҳои гиромӣ, як ном аз 7 ҳарф иборат аст. номи занона аст. як ном аз 7 ҳарф иборат аст. номи занона аст. сари ҳарфаш бо ре сар мешавад. ре. ре. румайса қариб овардем. семия таҷиб расӣ. ассалому алайкум. ва алайкум салом. хуш омадем. семия таҷиб расӣ. раҳнамо не, рухшона боша не, робия не, рухшона не. кухни асия қариб омаданд. хоб 24 лайк, ташаккури зиёд. фотима зуҳро рухшона не, фарҳод руқия не. семия таҷиб расӣ. хуш бошед муаллим. саломат сарбаланд бошед. шумо низ. муҳаммад али рухшона не, садбарг рамзия не. хоб як номи занона, духтарона аз 7 ҳарф иборат, бо ре оғоз меёбад. бисёр номи хушрӯа. тоҷико ба филм кам мемонанд. яъне дидагим дар тоҷико ба филм кам мемонанд. раббунисо не. ялакай чанд ҳарф шуд? 4 5 9 ҳарф шуд. фотима теҷи. ассалому алайкум. ва алайкум салом. муҳаммад али роҳилқия не, сабинка. садбарг руқая не, фотима зуҳро руқая не, равшангул не, рақсана боша не, раҳима не, раҳмия не, робия не, ракина не. кухни асия райҳона не, рамоя не, рафоат не, рухшона не, раяна не, рамзия не, рамзия не, русалка агане не. хоб маънеша бугум. маънеи ном
موزون رونده، هموار خیرامنده. یعنی معنی همون نام همیه که دختری که خشرو راه میگرده، دختری که خیرامان راه میگرده. رخمینه نه، روانود نه. خب دوستان معذرت دکمه چی شد؟ رمزیه روسالکه رومایسه رفاعت رخساره رعنا رخمینه روزانود رخمینه روزانور رعنا رفاعت. Browser ask a question ربونا نه. سلام علیکم و علیکم سلام. سامان جون official 99 کلوچ. خب کلوچ همون صاحبی کانال خودش میدونه. سبین که روخشونه نه. خب دیم حرف شب بگیم یا که آخری حرف شب بگیم؟ اختان جواب شب بگیم. خب دویم حرف شب بگیم یعنی یکم حرفش ریل. دیم حرف شب بگیم یا که آخری حرف شب بگیم؟ محمد علی یا یک دقیقه دیگه بکویم میگیمش. اگر نیوان یا دقیقه دیگه ده میگیمش. دیمش هم بگیم. خب دیمش او یعنی رو کخنیا اسیا آخر اکر دیگه مو دیمش گفته. نه تومیت ناس نه تامید چی نفهمیدم. ask a question. رومایسا اکنومی اسلامی بله. رمیزه رومایسا نه. خب او خاطی سر میشه. روحیه نه. رو سخن پیامبر رو در اسلام چی میگویند؟ خب این مولوی تیوی هم سوال دادن. خب توازن حقیقت. سلام علیکم و علیکم سلام دلشاد جان. السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین. توازن حقیقت و دلشاد جان. فاطمه زهرا آخرش هم بگین. مایلش آخرش هم بگیم تا که اگه دوام زیادی بچه نشود. یکم حرفش ر، دویمش او، آخرش آ. یک نام دخترانه از 7 حرف عبارت. یکم و دویم رو، آخرش آ. رمانه نه. güzel çiçek. Teşekkür ederim. Teşekkürler Semih Tecevresi. Rumiye. Tavazun Rumiye. Ruh Mina ne. Rukyamo ne. Rumaysa ne. Ruhsora ne. خب رحمیه نه. رخشیده نه. رحمیه نه. سیم شبگه میویم. خب مایلش میگیم یک نامی دخترانه از 7 حرف عبارت. یکم حرفش ر، دویمش او، سیمش ف. ف فاطمه زهرا اختام بگیم. این نگفتیم سیم شب بگیم، گفتیم باز تیز میمانش. ف
ف فردوس، ف فاطمه، روفتینا نه از 7 حرف عبارت است. آخرش آی 3 حرف اولش روف است. روف، رفاعت نه، رفاطمه نه، رفتانه نه. صدبرگ یافتم. رفایده، رفایده یافتم علکی. رفایده، رفایده. رفایده یکم بار میشنوم. رفایده خیلی نام هستن که کم میمونن. خب دوستان گرامی در اینجا که خیرخش میکنید قریب 1 ساعت میشود. 8 دقیقه بعد 1 ساعت میشود. خیلی باز در افیروی آینده باز خدا خواسته باشه باز افیر میکنیم. کسانی که در کانال دنیای زبان ها نیستند میتوانند به دوران مورم دستگیری کنند. این مثل که کانال مولا میمونیم. خب توازن اکو بس بله اکو میگیم بس کنیم. رو فایده خیلی نام بدهیم. بله ای خبست قریب 1 ساعت میشه که با از پشتی کارهای خماشیم که افیری همه 1 ساعت کفایگی میکنه با فیلم های دستگیری. خودتان گردوندن من فکر کردم چی پدرکم میتین. توازن سیر بوینته اکا در روز بر روز دیگر میشود. خیلی کم خیلی چی با پش وستوک خوب وستوک. خب دوستان عزیز همینجا خیرخش میکنم. حالا باز انشالله چشمات خوالو نکو با سوال چین اکنون میگم من قدر کفایگی میکنم با کنه کار بارخمون بینیم از پشت ترجمه و درس های انگلیسیشیم آمادگی بینیم. روایده می شود که کخنی آسیا حاضر لحظه کخنی آسیا لحظه ناموی یک کتابی ناموی که کتابی توجیکیه این نگه کنیم. خب این کتابی ناموها این نامش نامنامه بوده است. نامنامه و این اینجا رفایده نگاه کنین. رفایده اینا معنیش موزون رونده هموار خرامنده. رفایده تمام. واس کی بود سوال چی بود؟ کخنی آسیا روایده میشود. دیدینشان کخنی آسیا گوگل با دیدم. ما از روی کتاب گفتم. از روی کتاب چی کردم من نام رفایده میمونم رفتم. خب خوبای ناز برای همتون تشکر برای دستگیریتون. اگر شما معلم هستید که همه کتاب ها را دارید. اگر شما معلمه هستید که همه کتاب ها را دارید. معلمه با معلمه ماننده.
شاید بعضی وقت کلاویاتور خطا میشه که فرهاد جان خفه نشین، معلم شاید منظورتان معلم است. که نه تنها معلم باید هر یک کس داشته باشد، مثلا کتاب یعنی شاید فرزندش نام میمونه، شاید از جیانش نام میمونه، شاید یه روز میپرسنش که جیان چه دار شدی یگون نامم بگو، نگه میکنی یگون نامشون میگی مثلا. خب خب دوستان خدا نگهدار، موفق و مؤید سربلند باشین تا صحبت های آینده. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. شب خوش به شما نیز. خدا حافظ.